les étudiants, j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on va traiter le deuxième chapitre, formule du molécule organique. Chaque étudiant, il faut bien concentration dans cette vidéo car tous les examens, ils donnent ou bien étudiés dans cette partie. Alors, dans cette vidéo, on a défini ou bien capté la notion de base et comment gagner le maximum les notes. Avant, on commence, partagez le maximum la vidéo avec les élèves ou bien les étudiants qui étudient la matière, la chimie organique. Et puis activer ou bien abonner, puis activer le son pour attendre les niveaux vidéo. Alors, on commence chapitre 2, formule du molécule organique. Donc, dans ce chapitre, on a étudié un exercice très simple et très rapide pour capter la notion de base. La première question, rappelle la formule brute. C'est-à-dire la première question, on a défini juste la règle de la formule brute totalement. La deuxième question, on considère les formules suivantes. On a 4 formules brutes. La première formule, 2 carbone, 6 hydrogènes et un seul oxygène. 2 carbone, 4 hydrogènes. La troisième formule, un seul carbone et 2 hydrogènes et un seul oxygène. La dernière formule, 3 carbones et 6 hydrogènes et un seul oxygène. Alors, la question, donnez la formule développée, c'est-à-dire chaque formule de brut, on a développé le maximum cette formule. Et allez regarder le maximum. Donner la formule semi-développée, c'est-à-dire on a capté la formule développée et puis on déduire le résumé. يعني غادي ناخذ ديك لو فورمول اللي عندنا لو ماكسيموم ديفلوبي يعني النشر ديالها يعني لو ماكسيموم غادي ناخذوها نعملوها واحد الريزومي. دونك هذه هي لو سيمي ديفلوبي. فورمول توبولوجي c'est-à-dire غادي يكون عندنا واحد لو كربون، هذاك لو كربون غادي نعبروا عليه عن طريق لي لين. داكور، هذه هي لا فورمول توبولوجي. لا فورمول توبولوجي يعني on a représenté juste les lignes. Donc inchallah on va étudier dans cette vidéo. D'accord. Voilà la solution. Première question. Rappelez la formule brute. La formule brute dans ce cours, carbone, après l'hydrogène, après l'oxygène. D'accord. Donc, il y a une formule brute. C'est très bien. Donc, il y a la formule brute. Voilà, on a X, Y, Z. Donc, ce sont des variables. C'est-à-dire, l'examen, je vais vous dire مثلا carbone, كيعطيك واحد البورسونتاج ديالو. داكور، وتيقول لك انطلاقا من هذا البورسونتاج حدد لي لا فالور X. كذلك الهيدروجين il donne un pourcentage et comment on détermine le variable Y. كذلك aussi l'oxygène. Voilà, l'oxygène il donne un pourcentage. D'accord. Et voilà comment déterminer le variable Z. Donc d'accord, regardez bien, عندنا C2H6 l'oxygène. d'accord. في هذه الحالة donc في هذا لو كا شنو هو X égale à 2, Y égale à 6 et donc Z égale 1. d'accord. donc هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه يعني كيفاش comment on détermine le variable X, Y, Z. On a étudié un autre exercice. D'accord. Le plus important fait de l'exercice, on va comment définir la formule brute.
Voilà, donc le plus important de la question, c'est الصيغة يعني الصيغة العامة la formule générale ديال هاد formule brute. Faites attention, عندك الكربون والهيدروجين والأكسجين. D'accord? Donc هادشي غادي نحتاجوه. On a besoin donc autre question. عندنا كربون combien la liaison. Chaque يدير هاد الكربون ديال la liaison كيعمل 4 liaisons. Faites attention, toujours 4 liaisons. L'oxygène, il est toujours un seul liaison, mais l'oxygène, il donne 2 liaisons. D'accord? Donc, هادشي غادي نحتاجوه في هاد les questions. D'accord? Voilà. La deuxième question. عندنا carbone, 2 carbones, 6 hydrogènes et un seul oxygène. D'accord? Donnez la formule développée. C'est-à-dire غادي نعطيو formule يعني غادي ناخذوا هاد la formule وغادي ننشروها le maximum. D'accord? عندنا جوج ديال لي كربون. Voilà, la première carbone et la deuxième carbone. C'est très bien. قلنا chaque carbone il formait 4 liaisons. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et puis, carbone aussi, il forme 4 liaisons. ها واحد, ها جوج, ها ثلاثة, ها أربعة. D'accord? يعني كل كربون شحال كيعمل ديال لا liaison 4 liaisons. كذلك هذا الكربون كيعمل 4 liaisons. D'accord? C'est très bien. Après l'oxygène غادي نشوفوا شحال كيعمل ديال لا liaison. كيعمل جوج ديال لي liaisons. D'accord? C'est très très bien. عندنا 6 ديال الهيدروجين. داكوغ كل كربون غادي نعطيوه واحد الهيدروجين. داكوغ فوالا بقاو لينا 3 ها واحد ها جوج وها 3 وقلنا بلي الهيدروجين راه كيعمل واحد لا ليزون. داكوغ وهاد لا ليزون غادي تربط لينا مع هاد الاكسجين. فوالا دونك هادي كتسمى لا فورميل ديفلوبي يعني حاولنا اننا ننشروا هاد الصيغه اللي عطاونا مزيان. Voilà, donner la formule semi-développée, c'est-à-dire غادي نشدو هاد la formule développée وغادي نحاولوا اننا نعملوا لها واحد الريزومي. داكوغ يعني غادي نشدو هاد فوالا هاد لابارتي كذلك هاد لابارتي. داكوغ وغادي نشدو هاد لابارتي وغادي نعملوا واحد لا فورمول اللي كتسمى سيمي ديفلوبي يعني ريزومي هاد لو ديفلوبمون. اذا عندنا كربون CH3. داكوغ عندنا لا ليزون عندنا كربون بلس 2 هيدروجين. داكوغ 2 ليزون ديال الهيدروجين CH2. فوالا عندنا ان سول ليزون وعندنا اش رابطه ديال OH. Voilà, donc c'est ma formule semi-développée. La dernière question, donner la formule topologique. C'est-à-dire quoi? Faites attention, c'est-à-dire la formule topologie juste, يعني chaque carbone, regardez bien, un carbone 1, كنوضعوا واحد لو بوان. داكوغ كنوضعوا لو بوان وعندنا اش عندنا واحد لا لين. داكوغ عندنا واحد لا ليزون ها هي مزيان. عندنا كربون تاني ها هي مزيان. عندنا كربون تاني وكنعملو كنهبطو مزيان. شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا او اش. فوالا هادي هي فورميل توبولوجي. سي لا ميم شوز بالنسبه لي زوطخ.